An Ziyadin, saking Ziyad maula Ayyash bin Abi Rabi'ah, nyatane mantan budake Ayyash bin Abi Rabi'ah. Qala dawu sapa Ziyad khaslatan la yakiluhuma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ahadin al-wudu'u minal laili idza qama wa yata'u sa'il. Khaslatani utawi tingkah loro la yakilu iku ora masrahaken huma ing khaslatan sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ahadin maring wong siji. Apa itu? Rupane al-wudu minal laili ing dalam waktu bengi idza qama nalikane salat dalu Kanjeng Nabi wa yata usaili lan maringi wong kang njaluk-njaluk, yata usail lan maringi wong kang njaluk-njaluk. Nabi itu tidak dalam segala hal menyuruh orang lain untuk melakukannya. Terkadang Nabi itu melakukan beberapa hal dengan beliau sendiri tanpa dipasrahkan kepada orang lain, seperti kasodaqati dalam urusan sedekah, wal wudu'i bil laili dan wudu di malam hari. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ibnu Sa'ad dari Ziyad maula Ayyash bin Abi Rabi'ah, mantan budaknya Ayyash bin Abi Rabi'ah, bahwasanya khoslatani, ada dua pekerjaan yang tidak pernah Nabi pasrahkan kepada siapapun. Tapi di sini bukan berarti tidak pernah sama sekali. Maksudnya ghaliban. Lumrahnya Nabi tidak pasrahkan kepada orang lain. Tapi ya terkadang dalam satu atau dua kali Nabi memasrahkan hal itu kepada orang lain. Apa dua hal itu? Yaitu al-wudu binal lail, wudu di malam hari, idza qoma untuk salat malam, wa yata'us sa'ili dan memberikan orang yang minta-minta, ya, persis seperti tadi kas-shadaqati wal wudu'i bil laili. Jadi dalam urusan wudu di malam hari untuk salat malam dan menyerahkan sedekah kepada orang yang minta-minta, ya. Nah, Nabi melakukan itu sendiri ghaliban. Kebanyakan seringnya Nabi melakukan sendiri, tidak dipasrahkan kepada orang lain. Harasuhu taikiku, langsung aja ya. Harasu utawi piro-piro tukang jogone Nabi. Harasu utawi, khabarnya nanti setelahnya itu. Harasuhu utawi tukang jogone Nabi iku Sa'd bin Mu'adzin, sahabat Sa'ad bin Mu'adz yauma Badrin ing dalam dina perang Badar. Harasuhu tai pira-pira tukang jogone Nabi iku Sa'ad bin Mu'adzin, iku Sa'ad bin Mu'adz yauma Badrin ing dalam dina perang Badar. Wa harasa lan jaga hu ing Kanjeng Nabi sapa Abu Bakrin, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq aidan halimane bil arishi ing dalam arish. Kubukan arish. Wa Dakwan bin Abdi Qaisin lan Dakwan bin Abdi Qais wa Muhammad bin Maslamah dan Muhammad bin Maslamah bi Uhudin yang dalam perang Uhud. Wa Zubair lan sahabat Zubair yaumal Khandaq yang dalam tina perang Khandaq. Wa Abbad bin Bishr lan Abbad bin Bishr wa Sa'd bin Abi Waqqas wa Abu Ayyub bi Khaybar wa Bilal bi Wadil Qura yang dalam Wadil Qura. Walamma nazalat lan ing dalam semangsa ini temurun apa ayat wallahu ya'simuka minan nas. Manane wallahu utawi Allah iku ya'simu ngreksa sapa Allah ka ing sira Muhammad sallallahu alaihi wasallam minan nasi saking menungso al ayah taraka mengko ninggal Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam al harasa ing
pira-pira tukang jaga, al-haras ing pira-pira tukang jaga. Di antara bodyguard lah ya, orang yang mengawal Nabi, yang menjaga Nabi, itu adalah Sa'ad bin Mu'adz di perang Badar. Kemudian sahabat Abu Bakar juga pernah, Dakwan bin Abdi Qais, Muhammad bin Maslamah di perang Uhud. Kemudian sahabat Zubair di perang Khandaq, Abbad bin Bishir, Sa'ad bin Abi Waqqas dan Abu Ayyub di perang Khaybar. Sahabat Bilal di Wadil Qura. Kemudian ketika turun ayat Allahu ya'simuka minan nas, Allah menjaga kamu dari manusia, artinya Allah menjaga kamu dari dibunuh oleh manusia, maka Nabi meninggalkan itu haras, meninggalkan itu penjaga. Semenjak itu Nabi tidak dijaga lagi. Baik. Rusuluhu tai pira-pira utusane Nabi lan muluki maring pira-pira raja. Iku Amr bin Umayyah ad-Damri, Amr bin Umayyah ad-Damri wa huwa ta Amr iku awalu rasulin kawitane utusan ya ba'atsu kang ngutus hu ing rasul sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ila Najasyi maring raja Najasyi wa ismuhu ta jenenge Najasyi iku Ashimatu, iku Ashimah. Wa ma'nahu ta ma'nane Ashimah iku atiyatun peparing. Wada'a nulindeleh sapa Najasyi kitab Rasulillah ing surati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala ainaihi ing atase mripat lorone Najasyi anazalalan mudun sapa Najasyi min saririhi saking singgasanane Najasyi, min saririhi saking singgasanane Najasyi wa jalasana lenggah sapa Najasyi alal ardi ing atase bumi assalamulan manjing Islam sapa Najasyi wa matalan wafat sapa Najasyi fi hayatin nabi ing dalam mangsa uripe Nabi, gesange Nabi ya, ing dalam mangsa gesange Nabi sallallahu alaihi wasallam fi sanati 90 ing dalam tahun 9 Wasalla nuli nyolati Kanjeng Nabi, wasalla nuli nyolati Kanjeng Nabi alaihi ing atase Najasyi. Di antara utusan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada raja-raja tetangga Arab itu adalah Amr bin Umayyah ad-Damri yang diutus oleh Rasul kepada Raja Najasyi. Beliau ini adalah utusan pertama yang diutus oleh Rasul kepada Raja Najasyi, membawa surat Nabi ajakan untuk masuk Islam. Raja Najasyi kemudian menghormati betul surat Nabi itu dan kemudian menerima ajakan Nabi dan masuk Islam. Raja Najasyi wafat di masa hidupnya Nabi dan disolati oleh Nabi. Kami tidak disolati secara langsung ya, disolati ghaib dari Madinah. Disolati salat ghaib dari Madinah. Dan ini merupakan mukjizat Nabi di mana tidak ada yang membawa kabar kematian, kewafatan Najasyi kepada Nabi. Enggak ada yang manusia yang bawa kabar itu, tapi Nabi tahu. Ya, Nabi tahu bahwa Raja Najasyi wafat saat itu. Ini menunjukkan mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tahu tanpa ada yang memberitahu. Wa Dihyatu lan Dihya bin Khalifatul Kalbi ila Malikir Rumi maring raja Romawi. Qaisarah rupane Kaisar, Kaisar rupane Kaisar. Wa huwa utawi Malikir Rum iku Heraklius sahabatat nuli tetap apa fathabatat nuli tetap indahu ing dalam sandingi Heraklu apa nubuwatun nabi fathabatat nuli tetap indahu ing dalam sandingi Heraklu apa nubuwatun nabi kenabiane Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fahamma nuli ngarep nuli karep ya karep fahamma nuli karep atau nejo fahamma nuli karep atau nejo sapa Heraklu bil islami kelawan manjing Islam. Falam tuafik nuli ora setuju hu ing Heraklu sapa Rum Romawi. Falam tuafik nuli ora setuju hu ing Heraklu apa Rum Romawi fa khafa nuli wedi
fa khafa nuliwati sapa Herakluhum ing Rum, fa khafa nuliwati sapa Herakluhum ing Rum ala mulkihi ing atase kerajaane Heraklu, fa amsakanuli ora masuk Islam sapa Heraklu, fa amsakanuli ora masuk Islam sapa Heraklu. Di antaranya lagi Dihyah bin Khalifah Al-Kalbi diutus ke Raja Romawi Kaisar Heraklius. Saat itu Heraklius mengakui kebenaran kenabian risalah Nabi SAW. Dan ada terbesit niatan di hati untuk masuk Islam, tapi ternyata mendapat respon yang buruk dari petinggi-petinggi Romawi saat itu, khawatir kehilangan kerajaannya. Kalau saya masuk Islam gagal jadi raja, diturunkan ini pasti saya dan akan dimusuhi. Pak Amsaka akhirnya si kaisar ini menggagalkan masuk Islamnya dan tetap mati dalam keadaan kufur. Wa Abdullah bin Hudzafah as-Sahmi lan Abdullah bin Hudzafah as-Sahmi ila Kisra maring Kisra maliki Faris rupane raja Persia. Pamazzaqa nuli nyuwek-nyuwek sapa Kisra, pamazzaqa nuli nyuwek-nyuwek sapa Kisra al-kitab ing surat. Pamazzaqa nuli nyuwek-nyuwek sapa Kisra al-kitab ing surat, faqala nuli dawuh sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, mazzaqallahu mulkahu kullam mumazzaq. Mazzaqa muki-muki nyuwek-nyuwek sapa Allah mulkahu ing kerajaane Kisra. Mazzaqa muki-muki nyuwek-nyuwek sapa Allah mulkahu ing kerajaane Kisra kullam mazzaqin kelawan sekabehane nyuwek. Mazzaqa yumazziqu tamziqan mumazzaqan fahuwa mumazziqun. Gimana? Mazzaqa yumazziqu tamziqan tamziqatan tamzaqan timzaqan mumazzaqan ya, mumazzaqan. Ini mumazzaqan kullam mumazzaqin kelawan sekabehane nyuwek. Wa Hatib bin Abi Balta'ah lan Hatib bin Abi Balta'ah radhiyallahu anhu ilal Muqawqisi maring Muqawqis wa qarabanu li parak sapa Muqawqis al-Islam ing manjing Islam. Wa ahdalan paring hadiah sapa Muqawqis lin Nabi maring Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ing Mariyatah Maria Hosirina lan Sirin wal Baghlata lan Baghlah ya bagal bigal bigal peranakan kuda dan keledai. Asyahba kang ireng. Asyahba kang ireng. Rupane duldulah rupane duldulah rupane duldul wa alfa dinari lan 1000 dinar wa athwaban lan piro-piro pakaian 20 rupane 20 kang 20 gitu aja ya. Athwaban lan piro-piro pakaian 20 kang jumlah 20. Maka dzakaran teman-teman nyebut sapa ahli siyari ahli sejarah Rasul annahu ing setuhune Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku ba'atha ngutus sapa Kanjeng Nabi sita tanafarin ing 6 wong fi yaumin ing dalam dina wahidin kang siji sanata sab'in ing dalam tahun itu fa asbaha nuli dadi sapa kullu rajulin saben-saben wong lanang minhum saking sita tanafar. Fasbahan ulidati sapa kullu rajulin saben-saben wong lanang minhum saking sita tanafar iku yatakallam guneman sapa kullu rajul minhum bilisanil qaumi kelawan bahasane kaum alladzina bu'itsa kang den utus sapa kul ilaihim maring alladzina. Kemudian ada Abdullah bin Hudzafah as-Sahmi diutus ke Kisra raja Persia. Lalu Raja Persia menghina betul kepada surat Nabi, bahkan sampai disobek-sobek. Karena itu
Nabi mendoakan buruk kepada kerajaan Persia, semoga Allah merobek-robek kerajaannya sebagaimana dia merobek-robek suratku. Akhirnya betul, habis total, habis bersih kerajaan Persia di masa Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan tidak lama setelah doa Nabi ini, Raja Persia yang menyobek itu ya juga dilengserkan dari kursi kerajaan, bahkan mati mengenaskan dengan perut yang tersayat dan tersobek-sobek. Kemudian ada Hatib bin Abi Balta'ah yang diutus oleh Nabi kepada Muqawqis. Muqawqis ini di Alexandria di Mesir. Hampir masuk Islam, hampir menerimanya, tapi tidak sampai menerima. Muqawqis sangat menghormati Nabi sampai memberikan hadiah, mengirim hadiah kepada Nabi budak ya, budak Maryah dan Sirin ini. Bahkan dari Sayyidah Maryah ini Al-Qibtiyah lahir satu putra Nabi, yaitu Sayyid Ibrahim di Madinah ya. Semua putra Nabi, semua putra-putri Nabi dari Sayyidah Khadijah, kecuali Sayyid Ibrahim ini dari Sayyidah Maryah. Dan Sayyidah Maryah bukan istri Nabi ya, tapi hadiah tadi itu budak, hadiah dari Muqawqis. Kemudian diberi bighal berwarna hitam, namanya Duldul, dan uang senilai 1000 dinar, juga pakaian berjumlah 20. Baik, kemudian ahli sejarah menceritakan bahwasanya Nabi mengutus 6 utusan di satu hari tahun ke-7 Hijriah. Semua orang itu bisa berkomunikasi dengan sasaran pesan Nabi itu dengan bahasanya yang Romawi, ya bahasa Romawi, yang Persia ya bahasa Persia. Jadi 6 utusan ini berbicara sesuai dengan bahasa kelompok atau golongan sasaran pesan Nabi itu, surat Nabi itu. Wa Amr bin al-As, lan sahabat Amr bin As radhiyallahu anhu, ila Jaifarin maring Jaifar, wa Abdin lan Abd Ibnail Jalandi, nyatane anak lurune Jalandi Malikai Umanah. Rupane raja loro Oman, fa aslama nuli manjing Islam sapa Jaifar lan Abd, wa khallayalan ngeculno sapa Jaifar lan Abd baina Amrin antarane Amr bin As, wa baina sadaqati lan antarane urusan narik zakat, wa baina sadaqati lan antarane urusan narik zakat. Wal hukmi lan mutusi hukum bainahum antarane ya penduduk Oman, ahli Oman. Falam yazal mengko ora kingsir sapa siapa Amr bin As hatta tufiya hingga wafat tilar atau sedo atau kapundut sapa Nabi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wasalitu bin Amrin lan Salid bin Amr al-Amiri radhiyallahu anhu ila Haudzah bin Ali maring Haudzah bin Ali sahibil Yamamati, kepalane daerah Yamamah, sing duwe Yamamah, tokoh atau pemimpin di sana. Fa akramanuli mulia akan sapa Haudzah ing Salid, ba'atsalan ngirim sapa Salid din Nabi maring Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, ngirim ing pesan ya, ing pesan ma ahsana ma tad'u ilaihi wa ajmalah wa ana khatibu qaumi wa sya'iruhum wa ja'alli ba'd al-amri fa aba alaihi salatu wassalam wa lam yuslim Haudzah. Ma ahsana ma tad'u ma utai gawa suwi-wiji ahsana iku bagusaken apa ma ing barang tad'u kang ngajak sira ilaihi maring ma, wa ajmalan bagusaken apa ma hu ing ma tad'u ilaihi
Wa ana uta ingsun iku khatibu qaumi juru pidatone, juru orasi atau orator kaumku. Wa syairuhum lan ahli syairi qaumi. Khatib itu tukang pidato atau ya, orator. Wa syairuhum lan ahli syairi qaumi. Faja'al mangko date nasira li maring ingsun ba'dal amri sebagiane kekuasaan. Ba'dal amri sebagiane kekuasaan fa abanu li emoh. Nolak Kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam, walam yuslim lan orang manjing Islam, walam yuslim lan orang manjing Islam. Sapa Haudzatu Haudzah. Kemudian Amr bin Al-As diutus ke Jaifar dan Abad yang merupakan dua putra dari Jalandi, penguasa Oman. Keduanya masuk Islam dan membiarkan, khallaya artinya membiarkan Sayyidina Amr bin As menarik zakat di sana dan memutuskan hukum di sana. Kemudian terus itu demikian hatta tuwfiyan Nabi, hingga Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat. Kemudian Khalid bin Amr Al-Amiri radhiyallahu anhu diutus ke Haudzah bin Ali, penguasa Yamamah. Haudzah memuliakan utusan Nabi itu, bahkan menulis balasan, surat balasan kepada Nabi, ma ahsana ma tad'u ilaihi wa ajmalah. Begitu indah ajakanmu itu wahai Nabi, wa ana khatibu qaumi wa syairuhum. Sedang aku ini adalah orator daripada kaumku dan penyairnya. Maka saya mohon satu perkara, faj'al li ba'dal amri, tolong saya diberi kekuasaan juga, diberi bagian kekuasaan. Mendengar itu Nabi menolaknya. Nabi menolak karena mungkin merasakan niat tidak baik dari Haudzah ini. Akhirnya Nabi menolak, walam yuslim Haudzah, dan Haudzahnya tidak sampai masuk Islam. Mungkin ada udang di balik batu ya dari Haudzah ini, sehingga Nabi menolaknya. Jadi seperti ada keinginan ingin meraih jabatan atau posisi di pemerintahan. Wa Syuja' bin Wahb al-Asadi lan Syuja' bin Wahb al-Asadi al-Harith maring Harith bin Abi Syammar al-Ghassani Malikil Balqa'i, rupane rajane daerah Balqa bisyamin dalam Syam. Parama nulim buang sapa Harith bil kitabi kelawan surati. Wa qala lan dawuh lan ngucap sapa Harith, ngucap ana sairun ilaihi. Wa qala lan ngucap sapa Harith ana sairun ilaihi. Manane ana uta ingsun iku sairun, wong kang bakal berangkat perang ilaihi maring Nabi. Ana utawi ingsun iku sairun, wong kang bakal berangkat perang ilaihi maring Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pamana'an uli nyegah huing Harith sapa kaisar. Pamana'an uli nyegah sapa huing Harith. Pamana'an uli nyegah huing Harith sapa kaisar, yaitu Heraklius. Wal muhajiru lan muhajir bin Abi Umayyah al-Makhzumi al-Harith al-Himyari maring Harith al-Himyari fil Yamani dalam Yaman. Wal ala ulan ala bin Hadrami lal Munziri maring Munzir Malikil Bahraini, rupane raja Bahrain ibni Sawa, rupane anak Isawa. Assalamu liman jing Islam sapa Munzir. Abu Musa al-Asy'ari ba'atha ngutus sapa nabi hu ing Abu Musa ila Yamani maring Yaman, wa ma'ahu lan iku sertane Abu Musa utai Mu'adz bin Jabal. Fa aslama liman jing Islam sapa ammatul Yamani, ake-ake wong Yaman. Ammatul Yamani ake-ake wong awam, mulukuhum lan rajane Yaman, min ghairi qitalin saking tanpa perang, Kemudian Syuja' bin Wahab al-Asadi yang diutus ke Harith bin Abi Syammar al-Ghassani, raja Balqa di Syam.
Responnya sangat buruk, marah, kemudian melempar suratnya, berkata, ana sairun ilaihi, saya akan menyerang, berperang melawan Nabi. Famana'ahu Qaisar, tapi dicegah oleh Heraklius, jangan berangkat karena termasuk bawahannya. Kemudian Muhajir bin Abi Umayyah al-Makhzumi diutus ke Harith al-Himyari di Yaman. Kemudian Ala bin Hadrami ke Munzir Malikil Bahrain, Raja Bahrain, kemudian dia masuk Islam. Kemudian Abu Musa al-Asy'ari diutus ke Yaman bersama sahabat Mu'adz bin Jabal. Ternyata mayoritas dari penduduk Yaman masuk Islam, dan begitu juga raja-rajanya masuk Islam min ghairi qitalin, tanpa ada peperangan. Di tanpa perang, mayoritas dari penduduk Yaman masuk Islam. Kutabuhu, tai curu tulis Nabi, wa mimman aniku setengah saking wong kataba kang nulis lahu karana Nabi alaihi salatu wassalam, utawi al-khulafa'u biro-biro khalifah la raba'atu kang papat, Talhatul lan Talha ibn Ubaidillah, Zubair bin Awam, Amir bin Fuhairah, Abdullah bin Arqam, Ubay bin Ka'ab, Thabit bin Qais ibn Shammas, Khalid bin Sa'id, Hamdalah bin Rabi', Zaid bin Thabit, Muawiyah, wa Shurahbil bin Hasanatah, wal Ala bin Hadrami, wa Khalid bin Walid, wal Mughirah bin Syu'bah, Abdullah bin Rawahah, wa Hudzaifah bin Yaman. Wa kana lana nasab Muawiyah, Sayyidina Muawiyah, wa Zaid bin Thabit, dan Zaid bin Thabit iku alzamahum, luweh netepine kutab, alzamahum iku luweh netepine kutab, bidzalika kelawan mengkono-mengkono kitabah, bidzalika kelawan mengkono-mengkono nulis, ya. Wa khassahum lan luweh tertentune kutab bihi kelawan kitabah, atau zalik, ya, zalik wa khassahum lan luweh tertentune kutab bihi kelawan kita kelawan zalik, wa khassahum lan luweh tertentune kutab bihi kelawan zalik. Juru tulis Nabi, sekretaris Nabi. Sekretaris Nabi itu ada banyak, diantaranya semua Khulafaur Rasyidun, itu semuanya adalah sekretaris Nabi. Ada sahabat Talhah bin Ubaidillah, sahabat Zubair, Amir, sahabat Abdullah bin Arqam, Ubay bin Ka'ab, Thabit bin Qais bin Shammas, Khalid bin Sa'id, Hamdalah bin Rabi', Zaid bin Thabit, Muawiyah, Shurahbil bin Hasanah, Ala bin Hadrami, Sayyidina Khalid bin Walid, Mughirah bin Syu'bah, Abdullah bin Rawahah, Hudzaifah bin Al-Yaman. Nah, orang yang paling sering, artinya sekretaris yang tetap begitu, ya, sekretaris tetap yang sering menulis untuk Nabi, itu adalah Sayyidina Muawiyah dan Zaid bin Thabit. Itu adalah sekretaris tetap Nabi yang paling sering untuk menulis untuk Nabi SAW. Nubzatun utawi kiku cuplikan, nubzatun utawi kiku cuplikan min kutubihi saking pira-pira surati Nabi. Pakatabalan nulis surat sapa Nabi SAW ila Herakla maring Herakla. Bismillahirrahmanirrahim. Min Muhammadir Rasulillah ila Herakla azimir Rum. Salamun ala man ittaba'al huda. Amma ba'du fa inni ad'uka bi di'ayatil Islam. Aslim taslam yu'tikallahu ajraka marratain. Wa in tawallaita fa inna 'alaika ithmal arisiyin. Bismillah, kalau nyebut asmane Allah Ar-Rahmani kang maha paring nikmat agung, Ar-Rahimi kang maha paring nikmat lembut. Mim Muhammadin, ya, utawi surat iki yaiku mim Muhammadin saking Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah nyatane utusane Allah sallallahu alaihi wasallam. Ila Herakla maring Heraklius azimir Rumi nyatane penggedene wong Romawi. Salamun utawi mugi-mugi keselamatan iku alaman, mugi-mugi tetep ing atase wong taba'a kang anut sapa man al-huda ing pituduh. Amma ba'du, anapun utawi anapun sawise basmalah lan salam. Amma ba'du, anapun sawise basmalah ya mim Muhammadin lan salamun ala man ittaba'al huda itu. Fa ini mengko setuhune ingsun iku ad'u ngejak ingsun ka ing sira. Fa ini mengko setuhune ingsun ad'u iku ngejak ingsun ka ing sira bi ayatil islami kelawan ajakan agama Islam. Bidi ayatil islami kelawan ajakan agama Islam. Aslim manjing Islam sira, atau Islam sira, masuklah Islam kamu, taslam engkau selamat sira, taslam engkau selamat sira.
Yu'ti maringi ka ing sira sapa Allah wallahu ajra ka ing ganjaran sira. Yu'ti maringi ka ing sira Allah sapa Allah ajra ka ing ganjaran sira marrataini kelawan rong ambalan. Fa in tawallaita nulilamun mengo sira tidak mau beriman, tidak mau masuk Islam. Fa inna alaika mengkostuhuni iku melarat ing atase sira apa itsmal arisina dosane rakyat jelata. Itsmal arisina iku dosane rakyat biasa. Kaya ahlul kitab bilan do ahlul kitab ta'alau marinio sira kabeh. Ta'alau marinio sira kabeh ila kalimatin maring kalimat sawain kang padha bainana antarane kita wa bainakum lan antarane sira kabeh. Apa kalimat itu? Kalimat itu ya Allah na'budah. Rupane yen ora nyembah kita illallah angin ing Allah. Wala nusyrika lan ora nyekutoaken kita bihi kelawan Allah syai'an ing suwi-wiji. Wala yattakhidalan orang ngalap sapa ba'duna sebagian kita ba'dan ing sebagian kang neh arbaban ing pira-pira pangeran min dunillahi saking liyane Allah. Wa in tawallau nulilamun mengo sira kabeh faqulu mongko ngucap sira kabeh isyhadu ing ucapan isyhadu bi anna muslimun. Isyhadu nyaksenono sira kabeh bi anna kelawan setuhune kita iku muslimuna pira-pira wong Islam. Muslimuna iku pira-pira wong Islam. Cuplikan dari surat-surat Nabi kepada raja-raja. Surat Nabi kepada Heraklius, bismillahirrahmanirrahim, ya Muhammadir Rasulillah ila Herakla azimir Rum. Salamun ala manittaba'al huda. Semoga kesejahteraan tercurah limpahkan kepada orang yang mengikuti petunjuk. Amma ba'du fa inni ad'uka bi di'ayatil Islam. Saya mengajakmu dengan ajakan Islam. Aslim, masuklah Islam, tassalam, maka engkau selamat. Yu'tikallahu ajraka marratain. Allah akan memberimu pahala 2 kali. Kenapa beri pahala 2 kali? Karena beriman dengan Nabi Isa satu pahala, kemudian beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam 2 pahala. Fa in tawallaita, kalau engkau berpaling, fa inna 'alaika itsmal arisiyin, maka bagimu dosa orang-orang ya rakyatmu. Karena pemimpin itu menjadi contoh, menjadi teladan yang menentukan nasib daripada rakyatnya. Kalau pemimpinnya baik, kalau pemimpinnya itu soleh, ya menjadi contoh yang baik bagi rakyatnya. Kalau pemimpinnya tidak baik, ya jadi contoh yang buruk. Sehingga ketika rakyatnya melakukan kejahatan, melakukan kesalahan, pemimpinnya juga mendapat bagian dari dosa. Kenapa? Karena tidak amar ma'ruf nahi mungkar itu, dan tidak memberikan uswatun hasanah kepada rakyatnya. Wa ya ahlal kitabi, kemudian Nabi mengutip ayat Al-Quran, wahai ahlu kitab Nasara dan Yahud, kemarilah kita sepakat bahwasanya tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, dan juga kita tidak menyekutukannya dengan apapun. Juga kita tidak menjadikan satu sama lain sebagai Tuhan atau sesembahan min dunillahi selain Allah subhanahu wa ta'ala. Fa in tawallau, kalau mereka berpaling, fa in tawallau nulilamun mengo sapa. Saya maknanya apa tadi? Sira kabeh ya. Keliru. Fa in tawallau nulilamun mengo sapa ahlul kitab gitu ya. Fa in tawallau nulilamun mengo sapa ahlul kitab faqulu isyhadu. Fa in tawallau, kalau mereka ahlul kitab sudah diajak masih tidak mau, faqulu, maka katakanlah wahai orang-orang Islam, bi anna muslimuna, bahwasanya kami adalah orang-orang yang beragama Islam, yang mengakui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam.
Wa kataba lan nulis sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ila Najasyi maring raja Najasyi. Ing nulis bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ila Najasyi maring raja Najasyi malikil Habasyati rupane raja Habasya Ethiopia. Amma ba'du anapun sawise basmalah lan mi Muhammad tadi itu wa inni mangkostu ningsun iku ahmadu muci laika maring panjenengan Allah. Ahmadu muci ingsun ilaika maring panjenengan Allah ing Allah alladzi la ilaha kang ora ana pangeran kang hak dan sembah iku mujud illa huwa angin nyatane Allah al-Maliku kang Maha Raja, Raja di Raja. Al-Quddusu kang Maha Suci, As-Salamu kang Maha Selamat, Al-Mu'minu kang Maha memberikan keamanan. Al-Muhaiminu kang ngayomi, memberikan pengayoman. Wa asyhadu lan yaksani ingsun anna Isa bin Maryam kelawan setuhuni Nabi Isa bin Maryam iku ruhullahi, ruh saking Allah, ruhullahi iku ruh saking Allah, wa kalimatuhu lan kalimati Allah alqa kang nibaaken sapa Allah ha ing kalimat alqa kang nibaaken sapa Allah ha ing kalimat ila Maryam maring Sayyidah Maryam al-Batulih kang ora ketemu wong lanang, al-Batuli kang ora ketemu wong lanang. Artinya suci itu. Maksudnya orang laki-laki lain yang tidak ada mahram itu ya. Artinya dia tidak tersentuh oleh laki-laki lain. Perempuan yang suci. At-thayyibati kang suci, al-hasinati kang den reksa menjaga kemaluannya, menjaga kehormatannya. Fahamalat nulimat tang mengandung sapa Sayyidah Maryam bi Isa kelawan Nabi Isa fa khalaqa nuli datiakan sapa Allah wa Isa min ruhihi saking roh saking Allah, min ruhihi saking roh saking Allah. Bukan berarti Allah punya roh lalu ruhnya Allah diberikan kepada Nabi Isa, bukan. Maksudnya roh miliknya Allah. Wa nafkhih lan sebulane Allah. Wa nafkhih lan sebulane Allah. Kama khalaqa kaya oleh ndatiaken sapa Allah Adam ing Nabi Adam biadihi kelawan kekuasaane Allah, biadihi kelawan kekuasaane Allah. Wa ini lan sedune ingsun iku ad'u ngejak ingsun ka ing sira ilallahi maring Allah wahdahu hali jani Allah la syarika ora ana sekutan iku mujud lahu kedue Allah wal muwalati lan belo ala taatihi ing atase agamane Allah, ing atase taat ing Allah, ala taati ing atase taat ing Allah. Wa anta tabi'a dan ento anut sira ning ingsun wa tu'mina lan iman sira billadzi kelawan zat keliru billadzi kelawan perkara gitu ya. Wa tu'mina lan iman sira billadzi kelawan perkara jaa kang teka apa alladzine ingsun. Wa tu'mina lan iman sira billadzi kelawan perkara jaa kang teka apa alladzine ingsun. Wa ini krana setuhune ingsun iku Rasulullah utusane Allah. Wa ini ad'u wa ini lan setuhune ingsun wa ini lan setuhune ingsun iku ad'u maca ingsun ka ing sira wa junudaka lan pira-pira tentara sira ilallahi maring Allah taala. Qad ballaghtu lan teman-teman wis nyampeaken ingsun, qad ballaghtu lan teman-teman wis nyampeaken ingsun. Wa nasahtu lan nasihati ingsun, wa nasahtu lan nasihati ingsun faqbalu mangko nampa sira kabeh. Faqbalu mangko nampa sira kabeh nasihati ing nasihat ingsun. Wa qad ba'athu la wa qad bu'ith keliru. Wa qad ba'athtu waqad ba'athtu lan teman-teman wis ngutus ingsun ilaikum maring sira kabeh. Waqad ba'athtu lan teman-teman wis ngutus ingsun ilaikum maring sira kabeh ibna ammi ing sepupu ingsun.
ibna ammi ing sepupu ingsun nyatani Ja'farin Sayyidina Ja'far bin Abu Talib ma'ahulan iku sertani Ja'far utina farun sak golongan sak pantan minal muslimina saking wong Islam wassalamu taimu selamatan iku ala man mugi-mugi tetep ing atase wong ittaba'a kang anut sapa man al-huda ing pitutuh. Surat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Raja Najasyi. Bismillahirrahmanirrahim. Min Muhammadir Rasulillah ila Najasyi malikil Habasyah. Amma ba'du. Aku memuji Allah alladzi la ilaha illa huwa, yang tiada Tuhan selainnya, al-Malikul Quddus, as-Salamul Mu'minul Muhaimin. Wa asyhadu anna Isa bin Maryam, dan aku bersaksi bahwa Nabi Isa ibn Maryam adalah ruhullah. Artinya apa? Ruh milik Allah yang Allah tiupkan ke dalam jasad Nabi Isa. Wa kalimatu, dan kalimat Allah, yaitu kalimat kun. Allah menciptakan Nabi Isa sebagaimana Allah menciptakan Nabi Adam. Fa khalaqa min ruhi wa nafkhih. Allah menciptakan Nabi Adam dari ruh yang ditiupkan ke dalam jasad beliau. Nabi Isa, Allah menciptakan Nabi Isa dari ruh yang Allah tiupkan ke dalam jasad Nabi Isa sebagaimana Allah menciptakan Nabi Adam biyadihi, dengan kekuasaanya Allah Subhanahu wa taala. Nabi Adam dulu diciptakan daripada tanah dan air. Setelah terbentuk manusia ditiupkan ruh. Wa ini ad'uka ila Allah wahdahu la syarikalah. Aku mengajakmu kepada Allah Maha Esa, Allah tiada sekutu baginya, wal mu'ala ala ta'atihi, dan membela untuk terus taat kepada Allah. Wa anta tabi'ani, artinya membela agamanya Allah, membela syariatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa anta tabi'ani wa tu'mina billadzi ja'ani, dan aku mengajakmu untuk engkau mengikuti aku dan beriman kepada wahyu yang datang kepadaku. Fa ini Rasulullah, karena aku adalah utusan Allah. Wa ini ad'uka, dan aku mengajakmu, wa junudaka, dan tentara-tentaramu, ilallahi, kepada Allah Ta'ala. Faqad ballaghtu wa nasahtu, aku telah menyampaikan pesan risalah ini. Wa nasahtu, dan aku telah menasihati. Faqbalu nasihati, terimalah nasihatku. Faqad ba'atu ilaikum ibna ammi Ja'far wa ma'ahu nafar minal muslimin. Aku telah utus kepadamu sepupuku Ja'far dan segolongan daripada orang Islam untuk kemudian berdialog dengan Raja Najasyi. Wassalamu ala man ittaba'al huda, semoga keselamatan tercurahkan kepada orang yang mengikuti petunjuk. Wa ba'atha, lan ngutus apa Kanjeng Nabi al-kitabain, bukan ngutus, yang ngirim. Wa ba'atha, lan ngirim sapa Kanjeng Nabi al-kitaba ing kitab Amr bin Umayyah ad-Damri, sertane Amr bin Umayyah ad-Damri. Faqala, nuli dawu sapa Najasyi, Raja Najasyi, asyhadu billahi annahu nabiyyul ummi alladhi yantadhiru ahlul kitab wa anna bisyarata Musa birakibil himari ka bisyarati Musa Isa birakibil jamal. Asyhadu, nyakseni ingsun, billahi, kelawan Allah, annahu, kelawan setuhune Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya nyakseni kelawan Allah, ya bersumpah dengan nama Allah bahwasanya Nabi itu adalah betul-betul seorang Nabi. Al-ummiyu, kang ummi, ora maca nulis, ora maca nulis. Alladzi yantadhiru, kang ngenteni, alladzi yantadhiru, kang ngenteni hu ing Nabi sapa ahlul kitab, ahli kitab. Wa nabi syarata Musa, lan setuhune hubungai Nabi Musa birakibil himari, kelawan nabi kang nunggang himar. Birakibil himari, kelawan nabi kang nunggang himar. Kai bisyarati Isa, iku kaya bisyarai bebungai Nabi Isa alaihi salam birakibil jamali, kelawan wong kang nunggang unta. Summa kataban Najasyi, nuli kari-kari nulis sapa Raja Najasyi jawab al-kitab, yang jawabane surat. Summa kataban, nuli kari-kari nulis sapa Najasyi, Raja Najasyi jawab al-kitab, yang jawabane surat.
ila nabi maring kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ing bismillahirrahmanirrahim ila Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minan Najasyi ashimata salamun alaika ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim ila Muhammadin maring kanjeng Nabi Muhammad nyatenin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minan Najasyi saking Najasyi ashimah salamun te keselamatan iku alaika mugi-mugi tetep ing atase panjenengan ya Rasulullah itu Rasulullah wa rahmatullahi lan rahmati Allah barakatullahi lan pira-pira barakai Allah alladzi la ilaha kang ora ana pangeran kang hak dan sembah kemujud illa huwa angin nyatane Allah alladzi hada kang nuduhaken sapa Allah ni ingsun al-islam ing lil islami maring agama Islam lil islami maring agama Islam. Amma ba'du anapun sawise salam lan ya sawise salam ya bismillah ila Muhammad lan salam faqad balagha mongko teman-teman wis tumekon ingsun apa kita buka surat panjenengan. Faqad balagha maka teman-teman tumekon ingsun apa kita buka surat panjenengan ya Rasulullah. Fama dzakarta maka utawi perkara fama mongko utawi perkara dzakarta kang nyebut panjenengan min amri Isa saking perkarane Nabi Isa fa wa rabbis samai mongko demi pangerani langit fa wa rabbis samai demi pangerani langit wal ardi lan bumi wa rabbis samai mongko demi pangerani langit wal ardi lan bumi inna Isa setuhuni Nabi Isa iku la yazidu ora tambah sapa Nabi Isa inna Isa setuhuni Nabi Isa iku la yazidu ora tambah sapa Nabi Isa inna Isa setuhuni Nabi Isa iku la yazidu ora tambah sapa Nabi Isa alama ing atase perkara dzakarta kang nyebut panjenengan Tsumma qala nuli kari-kari dawuh sapa Najasyi ing dawuh waqad arafna ma ba'atta bihi ilaina waqad arafna lan teman-teman wis weruh ingsun ngerti ingsun maing barang ba'atta kang ngirim panjenengan bihi kelawan ma ilaina maring kita fa asyhadu moko nyakseni kula annaka kelawan setuhune panjenengan iku Rasulullah utusane Allah sadiqan hale jujur musaddiqan hale benerno sadiqan hale jujur musaddiqan hale benerno maksudnya musaddiqan ma baina yadaika minal kitab membenarkan kepada rasul-rasul terdahulu. Faqad bay'atu lan teman-teman bai'at ingsun ka ing sira wa bay'atu lan bai'at ingsun ibna ammi ka ing sepupu panjenengan wa aslamtu lan manjing Islam kula ala yadaihi ngatasi asta lorone atau asta lorone ibna ammika ala yadaihi ngatasi asta lorone ibna ammika sepupu panjenengan siapa tadi sahabat Ja'far lillahi karena Allah rabbil alamin nyatane pangeran wong alam kabeh atau zat kang mengerani wong alam kabeh rabbil alamin zat kang mengerani wong alam kabeh rabbil alamin zat kang mengerani wong alam kabeh waqad ba'athtu lan teman-teman ngutus ingsun ilaika maring panjenengan waqad ba'athtu lan teman-teman ngutus ingsun ilaika maring panjenengan waqad ba'athtu lan teman-teman ngutus ingsun ilaika maring panjenengan bibni kelawan anak ingsun waqad ba'athtu lan teman-teman ngutus kula ilaika maring panjenengan bibni kelawan anak lanang ingsun wa in syi'ta lan lamun karep panjenengan lamun kersa panjenengan wa in syi'ta lan lamun kersa panjenengan ati mongko keliru ya ati aka binafsi ya wa in syi'ta lan lamun kersa panjenengan ati aka ing ento rawuh kula kaing panjenengan wa in syi'ta lamun karep panjenengan atia ing yen to rawuh kula kaing panjenengan binafsi kelawan awak ing kelawan awak kula binafsi kelawan awak kula kalau panjenengan kersa saya datang langsung kepada panjenengan fa'altu mongko agawe kula ya Rasulullah
Fa'altu mongko agawe kula ya Rasulullah. Fa'altu mongko agawe kula ya Rasulullah. Fa ini kostune ingsun iku asyhadu nyakseni ingsun, nyakseni kula anna ma kelawan setuhune perkara. Annama kelawan setuhune perkara. Annama kelawan setuhune perkara takulu kang dawuh panjenengan hu ing ma iku hakun bener. Hakun iku bener. Wassalamu tai keselamatan iku alaika mugi-mugi tetep ing atase panjenengan. Wa rahmatullahi lan rahmati Allah wa barakatuhu lan pira-pira barakah Allah, barakatuhu lan pira-pira barakah Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus Amr bin Umayyah ad-Damri dengan membawa surat kepada Raja Najasyi. Kemudian Raja Najasyi setelah membaca surat tersebut, beliau berkata, saya bersumpah dengan nama Allah bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah betul-betul Nabi yang ummi, yang ditunggu-tunggu oleh Nasara dan Yahud, oleh Ahlul Kitab. Dan bahwasanya kabar gembira ini dibawa oleh Nabi Musa tentang Nabi penunggang himar, keledai, itu seperti kabar gembira Nabi Isa membawa kabar tentang datangnya Nabi penunggang jamal, unta. Artinya kedatangan Nabi ini sudah dibisyarai, sudah dikabarkan oleh para nabi-nabi terdahulu. Kemudian Raja Najasyi menulis surat balasan kepada Nabi, Bismillahirrahmanirrahim, ila Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minan Najasyi. Dibalik, Nabi tadi mim Muhammad baru ila. Ini ila dulu. Karena apa? Adab kepada Nabi. Ini orang baru masuk Islam, tapi begitu menghormat dan begitu beradab kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaitu ashimah. Salamun alaika ya Rasulullah rahmatullahi wabarakatuh. Wa rahmatullahi wabarakatuh. Alladzi la ilaha illa huwa alladzi hadani lil Islam. Amma ba'du, waqad balaghani, telah sampai kepadaku suratmu ya Rasul, semua yang kau sebutkan tentang Nabi Isa, maka demi Tuhan langit dan bumi, sungguh Nabi Isa tidaklah lebih dari seperti yang kau sampaikan wahai Rasul. Kemudian siapa? Najasyi berkata, kami sudah mengenal betul, mengerti betul tentang ajakan kamu, tentang risalah engkau wahai Rasul. Maka aku bersaksi bahwa engkau adalah utusan Allah yang jujur, yang benar dan membenarkan. Artinya membenarkan nabi-nabi terdahulu, kitab-kitab terdahulu. Dan aku telah membaiatmu dan membaiat sepupumu, aku masuk Islam di hadapan dia. Lillahi Rabbil Alamin, karena Allah, ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dan aku telah mengutus kepadamu anakku, kalau engkau mau aku sowan langsung, rawuh langsung sowan kepadamu, fa'altu, aku akan melakukannya wahai Rasulullah. Langsung Raja Najasyi cinta, jatuh cinta kepada Rasul. Fa inni asyhadu annama taqulu haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana sallallahu alaihi wa sallam. Mustaqim sallallahu alladhina an'amta alaihim. Wa radiyallahu alaihim min ad-dallin. Amin.